sallallahu alaihi wasallam ako Muhammadu bi fe Muhammadu nyi kanu ako I kanu kɔfɛ dɛ nye fɛn bɛɛ da I kanu kɔsɔ ako nga Muhammadu innaka mayitun ko wa kibi sa dɛ ako nyi kanu ka fɛn bɛɛ da I kanu kɔsɔ nye diɲɛ da I kɔsɔ ka lahara da I kɔsɔ ka arjina da I kɔsɔ ka jahanama da I kɔsɔ ako Muhammadu ne ala fɛn bɛɛ da I kɔsɔ nye fɛn bɛɛ da I kanu kɔsɔ ako nga I bi sa ako wa innahum mayitun ako wa bɛɛ fana bi sa o saya in dɛ o tɛ taa ni sikara de tɛ dɛ ayi ninbɔ de bɛ wele ko sikara ka gɛlɛ ka se hakɛ min ma kira delila k'o fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam a ko ni ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛna kuma o kan an tɛna o fara an ka babu in kan n'o tɛ a bɛ janya kojugu ala k'a ni sababa bɛɛ a ko saya sikara ala ko k'a b'a nɔgɔya I ye ni jɔko 4 in kɔsɔn warafa anhu azab al-qabri I donne alikaburu kɔnɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ni ɲankata o ɲankata n'o bɛ alikaburu kɔnɔna na n'o bɛ jɔn sɔrɔ yen ala ko jɔko 4 in kɔsɔn k'a y'i kisi ka bɔ o ma kira ko an ma o yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ min ka alikaburu kɔnɔna nɔgɔyara ko fɛn min bɛ alikaburu kɔnɔna kɔfɛ k'o ka nɔgɔ ni alikaburu kɔnɔna ye a ko wa ni mɔgɔ min ka kaburu kɔnɔna ni a gɛlɛyara ko fɛn min bɛ alikaburu kɔnɔna kɔfɛ k'o ka gɛlɛn ni alikaburu kɔnɔna ye o tuma ala ko an ma ka bɔ a se kɔrɔtalen don k'a ka kira cɛ an ma sallallahu alaihi wasallam ko kutubusu ko n'a y'i sɔrɔ balo la I ka jɔko 4 seli jɔko fɔlɔ fatiha siɲɛ 1 alhakumu takasuru siɲɛ 1 kul huwallahu ahadun o siɲɛ 3 a ko n'i y'o jɔko 4 seli saya sikara k'a b'a nɔgɔya I ye n'i y'o jɔko 4 seli kaburu tɔɔrɔ a b'a wuli ka bɔ I kan n'i y'o jɔko 4 seli ala ko dugu 4 a b'o d'i ma a ko dugu kelen o kelen sangaso ba 1 o bɛ dugu in kelen o kelen na o tɛ sangaso ba 4 ye sa wa an tɛna don dɔw kɔnɔ ka dɔw di an limanaw fana ma o tuma ala k'o nɔgɔya ne ani e ani silamɛw bɛɛ lajɛlen a ko kutubusu jɔko 4 a bɛ seli ni fatiha ani sura fɔlɔ min ye n bɛ n'o fɔ n'i bɛ se o sura na I b'a seli ni a ye n'i tɛ se o sura na komi a ko o sura in ani kul huwallahu siɲɛ 3 o tuma e b'i ta kɛ kul huwallahu siɲɛ 3 ye o de y'a to ala ye kalan fɔlɔ jigin o kɔfɛ ka bato jigin n'a y'a sɔrɔ e kelen don ka ni kalan sisan min fɔra ka a kalan ni kul huwallahu siɲɛ 3 ye e kisira ka bɔ o ma nka ni ala sɔnna a ma ala ka san caman yira an kɛnɛ na san wɛrɛ bɛna sɔrɔ an bɛ sera nin sura in na o tuma n bɛna suratu in fɔ aw b'a lamɛn ni min bɛ se I b'a seli ni o ye ni min tɛ se a ko kul huwallahu siɲɛ 3 min bɛ d'a kan I b'o da a kan n'i ye fatiha kalan ka ban an bɛ fatiha fɔ aw b'a mɛn a'udhu billahi minash shaitanir rajim n'i bɛna seli I t'o fɔ dɛ I b'a daminɛ bisimilahi arrahmani arrahimi alhamdu lillahi rabbil alamina arrahmani arrahimi maliki yaumidini iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu ihdina sirato almustaqima siratal lazina an'amta alaihim ghairil magdubi alaihim waladolina amina I b'o kala suratu min bɛ da o kan sisan alhakumu takasur hatta zurtumul makabira kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunna al jahima summa la tarawunnaha aynal yaqini summa la tus'alunna yawma izin anin na'imi besegaka alhaakumu takasuru hatta zurtumul maqabira kalla saufa ta'lamuna summa kalla
saufa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunna al jahima summa la tarawunnaha aynal yaqini summa la tus'alunna yawma izin anin naimi. I bɛ nin de kalan siɲɛ kelen ka da fatiha kan ka sɔrɔ ka kulhu Allahu siɲɛ 3 dani kan. O tuma an bɛna kulhu Allahu fɔ ka ɲɔgɔn hakilila jigin komi Ala de ko an ma ka kuranɛba in kɔnɔ fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin k'an ka to ka ɲɔgɔn hakilila jigin ko hakilila jigin bɛ mumini nafa. Nin kalannen kɔfɛ i bɛ kulhu Allahu kalan siɲɛ 3. Kulhu Allahu de filɛ nin ye. Kul huwallahu ahadun Allahu somadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. N'a sɔrɔ i y'a kala kufuwan na i t'a fɔ k'i bɛ kufuwan bila ko k'a kɛ kufu an ye dɛ. Ayi, walima n'a y'a sɔrɔ i y'a kala kufu an de la i kana fɔ k'i b'o kala o bila ko k'a kɛ kufuwan ye. Kufu an ani kufuwan a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ye kelen ye. Ala k'an ni sababa bɛn. A ko n'i tilala ni jɔko 4 selili la a ko saya sikara Ala ko a b'a nɔgɔya. A ko kaburu ɲankata k'a b'i kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma. A ko a bɛ dugu 4 fana d'i ma alikiyama don arijinɛ kɔnɔ. Dugu in kelen o kelen sangaso 1000 o bɛ dugu in kɔnɔ. A ko a b'o d'i ma ni jɔko 4 in kɔsɔn. N'i tɛ se alihakumu takasuru la o tuma i b'i ka jɔko 4 in seli ni kulhu Allahu siɲɛ 3 ye. Barisa o siɲɛ 3 o de bɛ da alihakumu takasuru kan. Nin yɔrɔ in na an b'an jɔ ka foli kɛ groupe Fatumata Zaharaw kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ alikuranɛ kalan min na an ye alikuranɛ kalan kuranɛ bɛɛ lajɛlen suran 100 ni suran 14. An ye suran 14 de ta ka jɔ nin yɔrɔ in na. O tuma ni a y'a sɔrɔ la groupe Fatumata Zaharaw kɔnɔ mɔgɔ min hakili bɛ nin sura in na o tuma i bɛ segin a kan nin de ye nin donba in sura ye i bɛ seli ni min ye. A faamuyali ko ɲuman Ala k'a di an ma. Ala k'a ni sababa bɛn ni kira hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam. O de y'a to Ala y'a fɔ an ɲɛna a ka bɔ a ka alikuranɛba in kɔnɔ k'an ka kalan kɛ kalan kɔfɛ k'an ka sɔrɔ ka bato kɛ. O yɔrɔ de ye nin ye. Ala k'a ni sababa bɛn. A ko masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don. A ko an ma a ka alikuranɛba in kɔnɔ. A ko Leilatul Kadiri ko kutubusu ya Jibirilu tɔhiri. A ko e Jibirila sanuman dɛ. A ko Leilatul Kadiri o ye e tɔgɔ ye. A ko Mikayilu e tɔgɔ ye kutubusu don ko Zakiri ko wuridilikɛla. A ko Israfilu e tɔgɔ ko kutubusu don ko Israfilu raki ko Israfilu selikɛlaba. O tuma ko aw mɔgɔ 3 Jibirila e sanuma Mikayilu e Ala wuridilikɛlaba Israfilu e selilaba. O tuma a ye mɛlɛkɛ caman ɲini ka fara aw yɛrɛ kan minnu ye mɛlɛkɛ hinɛnciw ye. A k'u fara aw kan ka jigin dugumakolo sanfɛ. Mɛlɛkɛ kelen o mɛlɛkɛ kelen o k'a sɔrɔ sabuuna alifa malakin o k'a sɔrɔ mɛlɛkɛ 70,000 o bɛ aw bolo. A ko mɛlɛkɛ 70,000 in a kelen o kelen a ka darapo tanu darapo a k'o di o ma o mɛlɛkɛ kelen ma. A ko Jibirila jiginni mɛlɛkɛ 70,000 ye. Ala ko Mikayila kutubusu don jiginni mɛlɛkɛ 70,000 ye. A ko Israfilu kutubusu don n'o ye Leilatul Kadiri don ye jiginni mɛlɛkɛ 70,000 ye min ye mɛlɛkɛ hinɛnciw ye. A ka na mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'u donna ne Ala gasi la a ka darapo di mɛlɛkɛ ninnu ma. Darapo in ka kɛ couleur 4 ye. Darapo in ka kɛ couleur 4 ye. Mali darapo ye couleur joli ye? Couleur 3 tɛ wa? Nka Ala ko ni mɛlɛkɛ 3 ninnu ma k'u ka jigin ni mɛlɛkɛ 70,000 ye. Mɛlɛkɛ kelen o mɛlɛkɛ kelen 70,000 in cɛla u ka darapo d'u kelen kelen bɛɛ ma. U ka darapo in couleur kɛ couleur 4 ye. A ko darapo in couleur fɔlɔ o ka kɛ tanu ye. Couleur 2nan o ka kɛ yafa ɲini ye. Couleur 3nan o ka kɛ Ala bonya ni fɔli ye.
kulɔri naani ni kulɔri laban o ka hinɛ o ka kɛ hinɛ ye k'a lase ne ka danfɛnw ma minnu donna ale ala gasi la a ko n'o kɛra dɔrɔn fa yasuma o kullu ahali sama a ko sankolo sanfɛla sanfɔlɔ sanfɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen u bɛ ni mɛlɛkɛ ninnu u bɛ u ka alihamudulilayi fɔ kan mɛn u bɛ u ka yafa ɲini kan mɛn u bɛ bonya kan mɛn u bɛ hinɛ fana kan mɛn a ko tuma u bɛ na nisɔndiya fana ni ala ka yafa belebeleba ye ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye a ko wa man ka nazakiran a ko ni a y'a sɔrɔla mɔgɔ min ni o tigi bɛ wuridili la ale ye jibirilu a ko jibila b'a ɲɛsin o tigilamɔgɔ ma a ko wa man kana musɔliyan a ko ni a y'a sɔrɔla mɔgɔ min ni o bɛ ka seli ko jibila alehi salamu o bɛ jigi olu tigilamɔgɔw kan masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don a ko ni a y'a sɔrɔla ni jibila jiginna ka minnu sɔrɔ seli la o bɛ darapo in turu o kɛrɛfɛ k'a yira k'a fɔ ko ala ko a hinɛna n'a yafara ma a ko ni Israfilu jiginna ka mɔgɔ min sɔrɔ seli la ala ko k'a bɛ darapo in bɛ turu kɛrɛfɛ k'a yira k'a yafara o fana ma a ko ni Mikaeli jiginna ka mɔgɔ min to wuridili la mɛlɛkɛ ninnu bɛ darapo tigi o tigilamɔgɔw fana kɔrɔ k'a fɔ ko ala ko k'a yafara o tigilamɔgɔw bɛɛ ma an bɛ k'o de fɔ ka ɲɔgɔn hakili lajigin halisa ni ala y'a don se an kɛnɛ ɲɛna an k'an seko kɛ ala bato la n'i ye min kɛ i b'o baraji sɔrɔ don dɔ la an ba Ayisa ala ka jɛn bɛ a ma a ko kira ma sallallahu alaihi wasallam a ko ni Laylatul Qadri n'a ye ne Ayisa sɔrɔ balo la k'an sɔrɔ kɛnɛya la a ko n kan ka mun de kɛ n kan ka mun de fɔ n'o baraji ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen kira ko an ba Ayisa ma sallallahu alaihi wasallam a ko ni Laylatul Qadri n'o ye sunkalo donba ye a ko Ayisa ko n'a y'i sɔrɔ balo la a ko fɛn min baraji ka bon wuridili la ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen baraji bɛ wuridili bɛɛ la dɛ a ko nka min baraji ka bon n'a tɔ bɛɛ lajɛlen k'i b'a fɔ Allahumma innaka anta afuwun karimun tuhibul afwa fa'afu anni kitabutigi dɔw b'a fɔ fa'afu anna n'i ko fa'afu anni o kɔrɔ ala ka yafa ne ma nka n'i ko fa'afu anna o kɔrɔ ala i ka yafa an ma a fila la ni min jara i b'o ta kira ko an ba Ayisa ma ni Laylatul Qadri y'i sɔrɔ balo la komi i ye ɲininka k'i kan ka mun de fɔ n'o baraji ka bon ni fɛn bɛɛ ye k'o filɛ nin ye dɛ n'i bɛ so la i b'o fɔ n'i tɛ so la i bɛ fɛn caman fɔ i mana fɛn o fɛn kɛ kutubusu don a bɛ baraji ka bon i b'a fɔ Allahumma innaka anta afuwun karimun tuhibul afwa fa'afu anni n bɛ segin a kan Allahumma innaka anta afuwun karimun tuhibul afwa fa'afu anni walima fa'afu anna a bɛɛ ye kelen ye ala k'ale safaba bɛɛ ala k'a faamuyali ko ɲuman di a ma kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam kira ko kisi nɛɛma b'a ye ko ni mɔgɔ min ko la ilaha illallahu Laylatul Qadri su sunkalo donba su ni mɔgɔ min ko la ilaha illallahu n'i y'o fɔ siɲɛ 3 k'a sɔrɔ i dalen don kumakan in na ko ala ko a fɔ ko fɔlɔ i fɛ a bi yafa i ka jurumu ma min bɛ i ni ale ni ɲɔgɔn cɛ o mana kɛ jurumu sugu o sugu ye o kɛ ko juguyara sa o kɛra ka caya sa o ala ko sunkalo kutubusu don n'i ko la ilaha illallahu siɲɛ 3 a k'a fɔ ko fɔlɔ a b'o kɛ k'i jurumu yafa a ko a fɔ ko filanan a b'i kisi ka bɔ jahanama tɔɔrɔ ma a ko a fɔ ko sabanan a b'i don a ka arijinɛ kɔnɔ ni kelen ye fɔ ko fɔlɔ jurumu min b'i n'ale ni ɲɔgɔn cɛ k'a yafara
a mana kɛ ka juguya cogo o cogo a fɔ ko filanan a y'o kɛ k'i kisi ka bɔ jahanama tɔɔrɔ ma a fɔ ko sabanan a b'i don ni o ye a ka arijinɛ kɔnɔ ala ka kotobusi yira an kɛnɛ na an ka nin kumakan fɔ siɲɛ 3 nka sariti min b'a la nga min b'a la o k'a sɔrɔ i dalen don kumakan in na i dalen don a la cogo di i k'a minɛ ka baara kɛ ni a ye kumakan in kɔrɔ filɛ nin ye ko ni mɔgɔ min ko la ilaha illallahu i tɛ tɛmɛ o kan dɛ ala k'o fɔ ko kelen ko jurumu min b'i n'a ni ɲɔgɔn cɛ k'a yafari ma i tilala k'a fɔ la ilaha illallahu ala k'o fɔ ko kelen in fana k'a y'i kisi jahanama tɔɔrɔ ma i tilala k'a fɔ ko la ilaha illallahu a k'o fɔ ko kelen in fana dɛ k'a y'o kɛ k'i don alijinɛ kɔnɔ la ilaha illallahu o kɔrɔ ko ala foyi tɛ yen fo ala min ye ne dan kɔ ala wɛrɛ foyi tɛ yen min ne bato ka kan ni ala yɛrɛ kelen pe tɛ ala wɛrɛ foyi tɛ yen mɔgɔ kan k'i jigi da ala min kan ni ala kelen pe tɛ ala wɛrɛ foyi tɛ yen nɔ min bɛ se ka min kɛ walima min bɛ se k'i kisi illallahu fo n'a kɛra ala ye i y'a fɔ i da la cogo min na dɛ o k'a sɔrɔ i dalen don ala fana k'a fɔ ko ala ye kelen ye a ko n'o kɛra kisi bɛ sɔrɔ o de fɛ Seydina Ali ko ala ka jɛn bɛ a ma a ko ni mɔgɔ min ye ina anzalnahu kalan fi laylatil qadri safo selilen kɔfɛ n'a ka di ye laylatul qadri su safo mana seli i b'a kalan nka an bɛna Ali ye min fɔ sisan o dɛnen tɛ sunkalo kalo la o dɛnen tɛ laylatul qadri ko la dɛ o dɛnen don safo seli o safo seli de la Badara Ali ko ni mɔgɔ min ye sunkalo tɛ tuguni dɛ laylatul qadri ko tɛ a ko safo kɔfɛ ni mɔgɔ min ye ina anzalnahu kalan siɲɛ 7 ala ko bala o balawu n'o bɛ diɲɛ kɔnɔ bala o balawu n'o bɛ alikiyama ala ko k'a y'o i kisi o bɛɛ lajɛlen ma ni ina anzalnahu kalan ni sababu ye safo kɔfɛ siɲɛ 7 a ko a kalanni kɔfɛ siɲɛ 7 safo selilen kɔfɛ ala ko k'ale bɛ tila ka mɛlɛkɛ 70 mɛlɛkɛ 70 a bɛ olu da wada alahu mɛlɛkɛ 70 olu bɛ ala deli a ye a ka arijinɛ kɔnɔ don na safo safo kɔfɛ n'i sera ka nin sura in kalan siɲɛ 7 ala ko mɛlɛkɛ 70 a b'olu de dan k'olu bila e tɔgɔ la k'a to k'a ɲini ale ala fɛ k'a ka arijinɛ kɔnɔ don nɔgɔya ye ko arijinɛ kɔnɔ don sababu ko ala k'o nɔgɔya i ye n bɛna segin sura in kan suratu in de filɛ nin bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri khairun min alfi shaharin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajri suratu in de filɛ nin ye dɛ ko n'i ye nin kalan safo selilen kɔfɛ sunkalo safo ko tɛ dɛ laylatul qadri safo o dɔrɔn ko tɛ dɛ safo o safo kɔfɛ ko n'i ye nin kalan siɲɛ 7 ala ko a ye mɛlɛkɛ 70 da i tɔgɔ la u k'ale ala deli sun ani tile sanga a n'a wagati bɛɛ lajɛlen i ka arijinɛ kɔnɔ don na ani i bɛ arijinɛ sɔrɔ sababu min na o bɛ ala deli i ye arijinɛ kɔnɔ ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye an ka to k'a kɛ yaasa ala bɛ mɛlɛkɛ 70 bila an tɔgɔ la u ka ala deli an ye arijinɛ kɔnɔ don na a ko waman kara aha ko ni mɔgɔ min ye nin sura in kalan bɔra ka sura min kalan sisan n'i y'a kalan jumadonya fɛ yanni juma ka seli siɲɛ 3 jumadonya fɛ e ye nin sura in kalan yanni juma ka seli siɲɛ 3 ko ala ko kataba lahu minal hasanati bi adadi man salla yawmal jum'ati fi zalikal yawmi a ko mɔgɔ mɔgɔ n'o bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'o bɛ dugumakolo sanfɛ min ye juma seli a don ala ko k'a b'o bɛɛ lajɛlen baraji a b'o fara ɲɔgɔn kan k'o di i kelen ma yanni juma ka seli jumadonya fɛ i ye nin sura in kalan siɲɛ 3 jumadonya fɛ yanni juma ka seli e y'a kalan siɲɛ 3 ni juma selila ka ban o don juma mɔgɔ y'o seli dugumakolo sanfɛ n'o mɔgɔ hakɛ bɛnna juma selila bɛnna mɔgɔ hakɛ min ma ala ko k'o baraji hakɛ k'a b'o d'i ma o ɲumanya hakɛ k'a b'o di i ma
ala ka juma yira ne ni aw kɛnɛ na o fana dɛnen tɛ sunkalo juma la dɛ ayi o dɛnen don juma o juma n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ye nin kala siɲɛ 3 yanni juma ka seli ni juma selila ka ban mɔgɔ hakɛ min ye juma seli a don ala ko n'o bɛnna hakɛ ma ko ɲumanya hakɛ n'o baraji hakɛ k'o bɛ d'i ma o tuma an ka sura in kala k'a dɔn ni ala ye juma yira an kɛnɛ na an k'a kala siɲɛ 3 yanni juma ka seli a ko fana ko ni mɔgɔ min ye nin sura kelen kalan i tilalen kɔfɛ selijita la ko jurumu 400 jurumu 400 ala ko k'a b'o yafa ka bɔ i kana i kelen ka nin kala siɲɛ 1 seliji kɔfɛ o tuma an bɛ segin nin yɔrɔ in kan kosɛbɛ ko n'i tilala selijita la k'i ka selijita kɔfɛ dugawu fɔ ka ban ka nin sura in fɔ siɲɛ 1 ko ala ko jurumu 400 a b'o kafari ka bɔ a kalanbaga kan na o tuma ala k'an ka selijiw caya an ka nin kalan yaasa jurumu 400 caman caman ala k'o kafari ka bɔ ne ni e kana ni kira hɔrɔma sallallahu alaihi wasallam a ko fana ko ni mɔgɔ min ye nin sura kelen kalan ina anzalnahu ko ni mɔgɔ min ye sura in kalan k'a fori i tilalen seli la siɲɛ 1 a atahu lahu nuran fi qabrihi ko ni sara ka don i kaburu kɔnɔ don min na ala ko a bɛ nɔrɔ d'i ma i kaburu kɔnɔ kaburu dibi a b'i kisi o ma ka nɔrɔ don i kaburu kɔnɔ a ko a bɛ nɔrɔ d'i ma mijani sumayɔrɔ la k'o fara i ka mijani kan wa nuran inda sirati a ko sirati tigɛ yɔrɔ fana na a bɛ nɔrɔ d'i ma i ka se ka sirati tigɛ nɔgɔya la o tuma o kɔrɔ ko nin suratu ye ni kuranɛ jiginna ka bɛn a su ma n'a suratu in fana tɔgɔ de ye dara lelatul kadiri sunkalo donba su la ja sura in ka kan ka ɲini ka dɔn dɛ ko n'i y'a kala su kɔnɔ n'i y'a kala i tilalen seli la a kɛra sufɛ seli a kɛra tilefɛ seli o e tilala seli la yɔrɔ min na ina anzalnahu kala siɲɛ 1 ala ko n'i donna i kaburu kɔnɔ don min na k'a b'i kaburu fa nɔrɔ la k'i kisi a dibi ma mijani sumayɔrɔ la a bɛ nɔrɔ d'i ma i ka mijani suma ka tila k'a nɔrɔ in fana fara i ka ɲuman kan ka ɲuman caya ni juguman ye wa nura inda sirati ko wa k'a bɛ tila ka nɔrɔ d'i ma fana siratu tigɛyɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ sunkalo donba n'o y'ale latul kadiri ye ala k'a yira ne ni aw ani silamɛw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ na an ka se k'a kɛ k'a s'a dan na komi ala y'a fɔ an ɲɛna cogo min na ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ni kira hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam wa kira b'a fɔ an ɲɛna tuguni sallallahu alaihi wasallam a ko ni sunkalo donba banna ka sunkalo donba ban pewu a ko mun de bɛna tugu o nɔfɛ sisan a ko o ye zakatul fitiri de ye zakatul fitiri o y'a sɔrɔ a ma taa seli kɛnɛ na fɔlɔ dɛ ko sunkalo jaga o de bɛ bɔ o don sunkalo jaga o bɛ bɔ o don seli don kɔni ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ i b'a bɔ kutubu don yanni sunkalo ka ban ni kutubu kɛra komi su in na ni dugu jɛra dɔrɔn o tuma i bɛ i ka zakatul fitiri bɔ ko sunkalo seli a jaga o tuma a bɛ bɔ cogo jumɛn na a ko zakatul fitiri kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko sunna de don a ko sunna min fana don ko sunna jakoyalama de don kira y'a faridaya sallallahu alaihi wasallam danfɛn bɛɛ lajɛlen kan i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o i kɛra denmisɛnnin o i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye o ko zakatul fitiri k'a faridalen don bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔkɔrɔbaw b'a b'u yɛrɛ tɔgɔ la ni se bɛ denmisɛnnin min ye a b'a bɔ a yɛrɛ ye ko nka ko a labɛnnen de don wa a bɛ hɔrɔn b'a bɔ cogo min a ko jɔn fana min b'a matigi bolo a b'a bɔ a ko a bɛ bɔ cogo min na o de ye kilo 2 ye sɔ'u o ye kilo 2 de ye a ko a bɛ di mɔgɔ min fana ma o de ye jaga kan ka di minnu ma dɛ a ko zakatul fitiri a ko a bɛ di o tigilamɔgɔw fana de ma ni dutigi ale b'a bɔ a ka dudenw bɛɛ lajɛlen duden cɛman n'a musoman dutigi b'a b'u bɛɛ lajɛlen ye a denmisɛnnin n'a mɔgɔkɔrɔba i b'a b'u bɛɛ lajɛlen ye hali i ka baarakɛden min b'i bolo ni silamɛ don ni sunkalo lelatul kadiri y'a sɔrɔ i ka so ka seli k'a sɔrɔ i ka so i bɛ zakatul fitiri i b'a bɔ nin kelen o nin kelen kira ko tɛ sallallahu alaihi wasallam ko jakoya don i b'a bɔ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la
a bɛ bɛn kilo 2 de ma mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen kilo 2 o tuma n'i b'a bɔ i b'a daminɛ du den laban de la i b'a fɔ nin ye karisa ta ye i b'o mure suma ka bila ni mure t'i bolo i bɛ fɛn min bɛ bɛn kilo 2 ma kilo 2 o kilo 2 o ye mɔgɔ kelen ta ye i bɛ mɔgɔ kelen ta bɔ du la dɔgɔmani i b'a daminɛ o la nin ye karisa ta ye min bɛ da o ka kɔrɔya la nin ye karisa ta ye a bɛ bɔ ten ka bɔ ten tɔ fo ka taga laban du mɔgɔkɔrɔba de la a suman bɛ se ka suma cogo min na a suman wari fana bɛ se ka bɔ o cogo fana na o tuma an bɛ dugawu kɛ ko ni sunkalo sunna ka ban sunkalo baraji a bɛ to san ani dugu cɛ de o tuma ni zakatul fitiri bɔra sunkalo baraji o bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ o tuma an ka sunkalo baraji an k'u yɛlɛ ni zakatul fitiri ye dɔw bɛ ɲininkali kɛ k'a bɛ bɔ malo la wa a bɛ bɔ ɲɔ la an b'a f'i ye k'a bɛ bɔ a bɛɛ la nka mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen kɔni o bɛ bɛn kilo 2 de ma a bɛ ɲagami dɔw la dɔw b'a fɔ ko mure o ye kilo tilancɛ de ye mɔgɔ minnu bɛ mure bɔ o ye minnu man kɛnɛ n'u tɛ se ka sun ni sunkalo banna olu bɛ kilo tilancɛ don o don bɛ bɛn kilo tilancɛ ma a bɛ komi sunkalo tile 10 ani sunkalo tile 30 o kan ka bɛn kilo 15 de ma walima dɔw man kɛnɛ dɔw min man kɛnɛ ani minnu kɔrɔla n'u tɛ sun n'u yɛrɛ tɛ se k'a bɔ u denw n'u maramɔgɔw olu de b'a bɔ u tɔgɔ la o ye kilo tilancɛ o de bɛ wele ko mure nka sɔw o de ye kilo 2 in ye a kana ɲagami aw ma de a y'a faamu sunkalo jaga min bɛ bɔ sunkalo don suman na walima wari la a bɛ bɔ kilo 2 de la nka min tɛ se ka sun a man kɛnɛ walima mɔgɔkɔrɔba a tɛ se ka sun olu ta ye kilo 15 ye ni min ma a faamu nin na n bɛ n ka nimero bila a bɛ weleli kɛ ka ɲininkali kɛ yaasa an ka diinɛ bɛ ɲɛ an bolo cogo min na ne ka nimero filɛ nin ye 79 10 11 82 79 10 11 82 o tuma ni zakatul fitiri ni kutubusu kɛra bi su in na ye ale bɔli bɛ ni dugu jɛra i bɛ se k'i ta bɔ walima i b'i ta bɔ selidon sɔgɔma nka an b'a fɔ yɔrɔ janna mɔgɔw ye ni kutubusu kɛra dɔrɔn olu k'u jija k'u taw bɔ n'a dibaga b'u bolo u b'a di o yɔrɔ la n'a dibaga t'u bolo a dibaga bɛ faso minnu na u b'a ci ka na faso la joona barisa ni selikɛnɛ mana jigin ka ban o y'ale baraji bannen de ye ale bɛ bɔ de ni kutubusu kɛra o dugujɛ dɔrɔn a bɔli bɛ daminɛ nka a tɛ bɔ ka kɔ kutubusu ɲɛ wa a bɔli bɛ ban fana yanni ka taa selikɛnɛ na i bɛ i ka zakatul fitiri bɔ o tuma sunkalo baraji o bɛ yɛlɛ sunkalo komisɛnnin minnu donna sunkalo kɔnɔ n'u b'i ka barajiw tiɲɛ ka dɔ b'a la o bɛ olu dafa o tuma n'e bɛ yɔrɔ jan na n'e ko k'e b'i ta bɔ selidon sɔgɔma ni ala ma far'i kan i tɛ baraji sɔrɔ a la barisa ni selikɛnɛ jiginna ka ban o y'ale baraji sɔrɔ bannen ye a faamuyali ko ɲuman ala k'a di an n'aw ma ala k'a ni sababa bɛn o tuma kɔfɛ an bɛna mun tugu nin na sisan o ye seli de ye kira b'a fɔ an ye sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ko an kana ɲina selidonya kɔ dɛ ni seli sera ka ban a kɛra sunkalo seli ye o a kɛra lahiyafaga seli ye o mɔgɔw bɛ to seli girinna a diya la ka ɲina a nafila seli kɔ kira b'a fɔ an ye sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ko sɔlatul fitiri a ko sunkalo seli ale seli a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na a bɛ kɛ ni jɔko 2 de ye jɔko 2 in a bɛ kɛ ni alahu akubaru 7 ye jɔko fɔlɔ n'i jɔ i tɛ seli wele misiri wele tɛ kɛ komi an bɛ misiri wele mɛn cogo min n'an y'an jɔ seli la fana an bɛ seli kɔrɔta min fɔ o fana tɛ kɛ n'i bɛna sunkalo seli kɛ n'i jɔ selilan sanfɛ dɔrɔn i b'a fɔ alahu akubaru alahu akubaru alahu akubaru fo siɲɛ 7 ni siɲɛ 7 dafara i bɛ suratul fatiha kalan suratul fatiha kalannen kɔfɛ n'i bɛ se sabi sura na i b'o da kan n'i tɛ se sabi sura na i bɛ se sura min na i b'o da alifatiha kan o tuma i b'o kunbereminɛ kɛ k'o tenda dugula kɛ n'i wulila jɔko 2nan na i bɛ alahu akubaru kɛ siɲɛ 5 i bɛ alahu akubaru kɛ siɲɛ 5 n'o siɲɛ 5 dafara i bɛ fatiha kalan fatiha kalalen kɔfɛ sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko washamsi i b'o da jɔko 2nan kan n'i tɛ se washamsi sura na i bɛ se suratu min na i b'o da i ka jɔko 2nan kan o tuma i bɛ taya kalan i bɛ salamu bila o ye o seli cogoya ye n'i bɛ alimami kɔfɛ alimami b'a kɛ nin kɛcogo in de la ni alimami tilala a b'a ɲɛsin jama ma a bɛ dugawu kɛ ladilikan min b'a fɛ
mɔgɔw bɔra sunkalo kɔnɔ cogo min na n'u jurumu yafara u kana segin o ɲɔgɔnna wɛrɛ ma alimami b'o ladilikan fɔ n'a y'a sɔrɔ la e bɛ yɔrɔ min na ni alimami man surun e la i kelen b'i ta kɛ nin kɛcogo in na n'i ko Allahu akubaru i b'o fɔ siɲɛ 7 i b'i ka fatiha kalan n'i tɛ se sabi sura na i bɛ se sura min na i b'o da fatiha kan jɔko 2nan n'i wulila i bɛ Allahu akubaru fɔ siɲɛ 5 n'o 5 dafara i bɛ fatiha kalan i bɛ wa shamsi sura kalan n'i tɛ se o la i bɛ se sura min na i b'o da i ka fatiha kan n'i ye tahiya kalan ka salamu bila dɔrɔn o tuma e ka selitini seli n'o an b'a fɔ ko sunkalo seli e ka o baraji dafara i kelen don i b'i yɛrɛ waaju ka dugawu k'i yɛrɛ k'a fɔ ala ne bɔra nin min na ni ne jurumu yafara ala kana seta ne bila na nin san tɔ in na tugun walima n si tɔ kɔnɔ n ka fɛn kɛ i bɛ dimi kɔrɔ fɛn min na i b'i yɛrɛ waaju ni o ye ka dugawu k'i yɛrɛ i bɛ wuli i bɛ taa n'a y'a sɔrɔ misiri i n'i ka denbaya de fana bɛna seli i b'a seli nin seli cogo in na ni salamu banna i b'i ɲɛsin i ka denbaya ma i muso n'i denw n'i balimaw ma tuma aw bɛ jɛ i bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini fɛ o fana bɛ dugawu k'i ye o tuma i se ladilikan min ye i b'o fɔ olu fana ɲɛna o y'o cogoya ye o tuma sunkalo seli an b'a fɔ ko ala k'a kan kɛnɛ ɲɛna n'an ye alimami min sɔrɔ an ka taga fara o kan an ka jɛ ka a kɛ n'an ma alimami sɔrɔ o tuma an k'a kɛ nin kɛcogo in na n'o tɛ kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam a ko a tɛ bin ka bɔ mɔgɔ si kan f'i k'a kɛ ko barisa ko suna gɛlɛn de don halisa seli fayida la abi hurera to ko amma ko kira ko sallallahu alaihi wasallam kan kan ka seliw masiri ni Allahu akbar fɔ ye ka caya kan kan ka seliw masiri ni o ye wa a nana hadisa wɛrɛ la tuguni ko kira ko sallallahu alaihi wasallam kan ka seliw masiri ni la ilaha illallah fɔli kan kan ka seli donya masiri selidon de ko do dɛ kan k'o masiri o kɔrɔ kan k'a fɔ ka caya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar an k'o fɔ k'o caya walima la ilaha illallah ko selidonya fɛ kan k'o caya walima subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar kan k'o fɔ k'o caya walima la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kira bɛ k'o fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko selidonya fɛ kan k'o fana fɔ k'o caya kan k'an ka seliw masiri ni ninnu fɔ ka caya ye o kira kelen b'a fɔ ne ni e ɲɛna tugun sallallahu alaihi wasallam a ko selidonya fɛ ni mɔgɔ min ko subhanallahi wa bihamdihi ko ni mɔgɔ min y'o fɔ selidon siɲɛ 300 ko ala ne filɛ ka ni siɲɛ 300 min fɔ ne n y'a di silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko silamɛ su o silamɛ su n'o dalen b'a kaburu kɔnɔ ko nɔrɔ 1000 ani baraji 1000 ala b'o don silamɛ su kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka o kaburu kɔnɔ ko wa ko n'o nin fɔbaga fana sara don min na dɛ ala ko k'a bɛ nɔrɔ 1000 don o fana k'a kaburu kɔnɔ an bɛ segin nin yɔrɔ in k'a faamu ko selidon an k'a fɔ subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi siɲɛ 300 a ko ni siɲɛ 300 in dafara a fɔ ala baraji min bɛ nin na a di silamɛ su kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala ko ale bɛ nɔrɔ 1000 a b'o don silamɛ su bɛɛ lajɛlen kan min bɛ alikiyama don fo ka taa se alikiyama don ma a ko wa ni nin fɔbaga fana sara don min na ko nɔrɔ 1000 ala ko k'a b'a don o tigilamɔgɔ fana kan a kaburu kɔnɔ ala k'o nɔgɔya ne ani aw ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ye a ko selidonya fɛ a ko setanɛ selidonya fɛ a ko setanɛ ko a bɛ ŋuna k'a bɛ ŋuna fo k'a fɔ k'a to ten i b'a fɔ ko kulu de sigilen don a kunna ko n'a y'o ŋunanba in kɛ ka caya a setanɛ denninw n'a setanɛ misɛnmaninw k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan a kɛrɛfɛ k'u b'a fɔ ibilisa ma ko anw kuntigi ibilisa anw ka setanɛba ko mun kɛr'i la sa dugumakolo sanfɛ setanɛba mun y'i sɔrɔ ka bɔ sankolo la mun dimi ko de kɛr'i la mun tɔɔrɔ ko y'i sɔrɔ ko e la ko kulu de jiginna i kan wa an ka kulu in kari ko n'o kɛra ko a b'a fɔ fa ya kulu inna allaha ta'ala ibilisa b'i kanto ko kulu ma bin kan dɛ ko wa ko tɔɔrɔ ko man sɔrɔ sankolo la man sɔrɔ dugukolo la dɛ ko bi seli doja in na dɛ ko i k'a dɔn ko ala yafara muhamadu mantonw bɛɛ lajɛlen de ma koyi a k'o tɔɔrɔ n'o degun dɛ k'o de filɛ ka ne ŋuna ni o de ye ne tɔɔrɔ fo ne ŋunana a ko
al-yawma fa alaykum an tasgalu bil lazati ko tuma be min fo yesa na manya ko ala ko ka ya fara Muhammadu mantoma bi seli donya bayina ko tuma ko ni mi se ka min ke ku lafli mi se ka min ke ka seli jaw bolo fo seli wakati ka teme ku sigilen to ka so ma seli ke ko tuma ka ya jija ulade akona o kera doron ko muna mini degum bene ka ko be wuli ala kanena aw kisi shetane torama anasi ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ko sungalo seli ni mɔgɔ min ko la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli shay'in qadirun ko ni mɔgɔ min ye nin fɔ siɲɛ 400 seli don sungalo seli don kabla solatil idi yani ka bɔ ka taa seli kɛnɛ na ko ala ko ni ye cɛ ye ko hɔrɔmuso 400 k'a y'o di ma arijinɛ kɔnɔ a ko ni ye muso ye a ko baraji 400 a y'o di ma arijinɛ kɔnɔ ni nin fɔ ko 400 sababu ye a ko baraji min fara b'a la ka di ma baraji 400 kɔfɛ ka annama a ataka arba umi atira kabatini k'a bɛ komi i ye jɔn 400 i y'o kan hɔrɔnya a ko jɔn 400 komi an tɛ jɔn ko la an tɛ jɔn ko valeur dɔn ne de la k'a fɔ aw ɲɛna ko jɔn ko valeur anw fɛ yan o ye titre foncier valeur de ye dugukolo ye titre ye k'a jɔ k'a ɲa k'a kɛ étage ye k'a sɔrɔ k'a immeuble k'a ɲa k'a clé ta ka taga di dɔ ma dɛ a ko baraji o kelen baraji o di jɔn kelen baraji o de ye kelen ye jango ko o 400 ala ko danti baraji la dɛ ni mɔgɔ min ye nin fɔ n bɛ segin duwawu in kan seli don ni mɔgɔ min ko la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli shay'in qadirun ni ye nin fɔ siɲɛ 400 yani ka bɔ ka taa seli kɛnɛ na ala ko a ma ka bɔ a se kɔrɔtalen don a ko ni ye cɛ ye ko arijinɛ hɔrɔmuso 400 a y'o di ma falaki la a ko ka tila ka baraji min di ma titre foncier 400 k'i baraji bɛ komi i ye titre foncier 400 i y'o jɔ k'o meuble k'o clé ta k'o di dɛsɛbagatɔ dɔ ma o baraji hakɛ fana bɛ d'i ma a ko n'i ye muso ye baraji 400 bɛ d'i ma ka tila ka titre foncier 400 o misaliya k'o baraji fana d'i ma wa wakala lahu bihil malaikatu ale bɛ tila ka mɛlɛkɛw d'i ma i tɔgɔ la olu bɛ dugu jɔ i ye arijinɛ kɔnɔ ka tila ka yiriw sɛnɛ ka yiriw turu dugu in kɔnɔ fo ka taa se alikiyama jɔ don ma nin kɛbaga tɔgɔ la ala ka seli yira ne ni aw kɛnɛna an ka se ka dugawu in kɛ o tuma ni min y'a ta walanda in kɔnɔ k'e tɛ se ka dugawu in kalan n bɛna n ka nimero bila halisa i bɛ se ka n wele n bɛ dugawu in fɔ i b'a ta i yɛrɛ walima n bɛ dugawu in ci i ma ne ka nimero filɛ nin 79 10 11 82 79 10 11 82 a faamuyali ko ɲuman ala k'a di ne ni aw ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ma o kira kelen b'a fɔ ne ni e ɲɛna tugun sallallahu alaihi wasallam a ko a bi a mamata ala ka jɛn bɛ a ma ko kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ko seli don ni mɔgɔ min ko man kama laylatal idi muhtasiban a ko sunkalo seli don n'o ye selincinin don ko ni mɔgɔ min ko ni mɔgɔ min ye nafila seli don lam yamut kalbuhu yawma tamutul qulubu a ko alikiyama don jɔn bɛ
sira ni jɔrɔ min na jɔ kɛnɛ kan ko o tɛ da o tigilamɔgɔ kan sunkalo seli don n'i ye nafila seli a m'a fɔ jɔko hakɛ a ma jɔko hakɛ fɔ a ma suran fɔ k'i b'o da fatiya kan n'a ka di i b'a seli ni fatiya kelen ye n'a ka di sura min ka di ye i b'o da i ka fatiya kan i se kɛra jɔko hakɛ min ye seli don i b'o seli a ko n'i y'o seli dɛ ko alikiyama don mɔgɔw bɛ jɔrɔ de kɔnɔ ga min na dɛ kiyama kɛnɛ kan k'o tɛ e sɔrɔ o tuma faamuyali ko ɲuman halisa ala k'a di ne ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ala ka seli yira ne ni e kɛnɛ na an ka se k'an seko kɛ ala bato la masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don ale de ko ne ni e ma a ko ni sunkalo kutubusu n'a y'i sɔrɔ balo la a ko jɔ ko hakɛ dɔ fana bɛ yan nɔ a ko i bɛ nafila seli sunkalo su sunkalo leilatul kadiri a donba su i bɛ nafila in seli ni alifatiha jɔko kelen jɔko kelen alifatiha siɲɛ kelen jɔko fila de don kutubu su don leilatul kadiri su don jɔko fila fatiha siɲɛ kelen kul huwallahu ahadun o siɲɛ 7 jɔko fɔlɔ in bɛ seli cogo min filanan fana bɛ seli ten fatiha siɲɛ kelen kul huwallahu ahadun o siɲɛ 7 ni jɔko fila in dafara a ko jɔko kelen i tenturu kɔnɔna na i b'a fɔ Allahumma innaka anta afuwun karimun tuhibul afwa fa'afu anni i ka tenturu kɔnɔna na i bɛ nin fɔ jɔko fila ni jɔko kelen fatiha siɲɛ kelen kul huwallahu ahadu siɲɛ 7 n'i biri k'i kunbere minɛ ka wuli ka bɔ kunbere kominɛ na k'i tenturu o tuma tenturu in kɔnɔ i bɛ nin dugawu in de fɔ dugawu in filɛ nin ye Allahumma innaka anta afuwun karimun tuhibul afwa fa'afu anni walima fa'afu anna anni kɔrɔ ko ne kelen anna kɔrɔ ye ko an bɛɛ o tuma a fila la min ka di i b'o ta a ko n'i tɛ se o la n'o gɛlɛyali ma i ka tenturu kɔnɔna na kan min ka nɔgɔ i ma a kɛra bamanankan ye o a kɛra kan sugu ye n'i tenturu jɔko fila in na i tenturu i b'a fɔ ala e de ye yafa masa ye ala n b'i deli ka yafa ma walima ala e de ye yafa masa ye ala n b'i deli ka yafa ne ni silamɛw bɛɛ ma o de arabukan de yɛlɛmalen filɛ ka kɛ bamanankan ye n'a gɛlɛyar'i ma arabukan na n'i tenturu i b'a fɔ ala e de ye yafa masa ye ala n b'i deli ka yafa ma ala e de ye yafa masa ye ala n b'i deli ka yafa ma ala e de ye yafa masa ye ala n b'i deli ka yafa an ma ala e de ye yafa masa ye ala n b'i deli ka yafa an ma n'a ka di i b'a k'i kelen ye n'a ka di i b'a k'i ni jama ye i b'o fɔ siɲɛ 3 o tuma n'i wulila ka bɔ o tenturu la n'i ye tahiya kala ka salamu bila jɔko fila in dafalen i bɛ astagfirulaha wa atubu ilayihi astagfirulaha wa atubu ilayihi n bɛ segin a kan astagfirulaha wa atubu ilayihi astagfirulaha wa atubu ilayihi i b'o fɔ siɲɛ 70 n'o siɲɛ 70 dafara dɔrɔn o tuma i bɛ sɔrɔ ka dugawu min ka di ye min ka nɔgɔ i ma i bɛ o mun ɲɛna i bɛ wuli ala k'a ni sababa bɛɛ a faamuyali ko ɲuman ala k'a di an ma an ko k'a nafila bɛ seli ni fɛn mun ye n'i tɛ se olu la n'i bɛ se ayatal kursi la i bɛ se kulu ya kafiruna la i bɛ se kulu wallahu la n'a fɔra i ka fɛn min seli ni fɛn min ye n'i tɛ se o la a bɛ bɛn i ka suran wɛrɛ ta ka fara o kan walima n'i tɛ se suran wɛrɛ yɛrɛ la fiyewu a bɛ bɛn i ka nafila seli n'i ka alifatiha kelen ye ni dɔw ko a ma bisimilahi suran dɔw ko a ma ko kul huwallahu suran a faamuyali ko ɲuman ala k'a di ne ni aw ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ala k'a ni sababa bɛɛ n'i kɛra hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam o tuma fɛn min fana ni o de bɛ situ sawali kɔnɔ seli tɛmɛnen kɔfɛ sisan an ye leilatul kadiri fɔ ka ban ka seli fɔ ka ban
n'o ye seli sunkalo seli ye k'o fɔ ka ban fusamantiya a n'an mana min kɛ n'an bɛ baraji sɔrɔ o la o bɛɛ fɔlen k'o ban sisan min bɛna tugu o la o de ye situ sawali situ sawali ale ye tile 3 min ni o de bɛna sun sunkalo kɔfɛ a ko n'i ye sunkalo tile 30 sun walima i y'a tile 29 sun o baraji bɛ komi tile 300 baraji tile kelen o tile kelen n'i y'a sun sunkalo kɔnɔ o ye baraji 30 de ye o tuma sunkalo seli bannen kɔfɛ dɛ a ko an bɛna min kɛ o de ye ka tile 6 sun k'o fara sunkalo kan o tile 6 sun in o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na ala ko an ma a ka alikuranɛba in kɔnɔ man ja abil hasanati ko ni mɔgɔ min ye ɲuman kelen kɛ falahu ashuru amsaliha ko ɲuman baraji 10 o de bɛ di i ma ɲuman kelen o ɲuman kelen o ye baraji 10 ye a ko n'i ye ɲuman kelen kɛ ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ ko ɲuman 10 ale b'o de di i ma a ko wa man ja abisayiati a ko nka ni mɔgɔ min ye juguman kelen kɛ fala yujuza ko ala t'i sara dɔ wɛrɛ la dɛ illa mislaha fo n'a kɛra o juguman ɲɔgɔn kelen ye i ye juguman kelen kɛ ala ko k'ale b'i sara ni o juguman kelen de wa kira b'a fɔ yɔrɔ dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ min n'i ka kelen kelen cɛra n'i ka ɲuman i ka tantan ye k'i kunna goyara mɔgɔ ka kelen kelen bɛ caya cogo di ko ni e ye juguman kelen kɛ juguman kelen de bɛ sɛbɛn e tɔgɔ la n'i ye ɲuman kelen kɛ ɲuman 10 bɛ sɛbɛn i tɔgɔ la e ka juguman kelen ka taa caya n'i ka ɲuman ye a kira ko k'i bɔnɛna dɛ o tuma ala ka ne ni aw kisi diɲɛ bɔnɛ ani alikiyama bɔnɛ bɛɛ lajɛlen ma a ko tile 6 min bɛ sun k'o da sunkalo kan a ko o kɔrɔ de ye i ye sunkalo minnu tiɲɛna i bolo ani sunkalo minnu ni a barajiw dɔgɔyara i bolo a fɔra i kana komisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ k'o bɛ sunkalo baraji ban e sɔrɔla o komisɛnnin dɔw la k'a sɔrɔ hali i t'a kalama tuma dɔw bɛ sun ka ban k'a sɔrɔ baraji t'u ye ko tuma ko tile 6 min bɛ da sunkalo kan dɛ n'i y'i jija ko k'o sun o de bɛna i ka sunkalo in dafa sisan k'a kɛ i b'a fɔ ko komisɛnnin min y'u sɔrɔ sunkalo kɔnɔ k'a ma tiɲɛ i bolo fiyewu kira b'a fɔ an ye tugun sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ min ye tile 6 sun k'o da sunkalo sun kan k'i bɛ bɔ i jurumu na i b'a fɔ i ba ye i bange cogo min na o tuma ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an ka se k'o kɛ a faamuyali ko ɲuman ala k'a di ne ni aw ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ma masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don ale de ko ne ni e ma a ko ale ye sunkalo sun a y'o kɛ ne ni e ma wajibi ye k'o kɛ ne ni e ma diyagoya ye ko mun kosɔn ko barisa ko minnu tɛmɛna yanni e ni ne ka na a y'a k'olu ma wajibi a ye a kɛ olu fana ma diyagoya ye an bɛ dugawu kɛ ka dugawu ɲini aw fɛ groupe Fatumata Zaharaw kanubaga n'a lamɛnbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a b'a fɔ fana groupe sababu ɲumanw Aja Sitan Tarawele ani Madame Jabi Muna Sise an tɛ ɲina aw kɔ dɛ sababu ko i kana to di ale ma sababu ko i kana ji di ale ma nka sababu ko k'i kana ɲina ale kɔ o tuma an tɛ ɲina aw kɔ su ni tile an bɛ dugawu k'aw ye an b'a dugawu ɲini aw fana fɛ minnu tɛ groupe Fatumata Zaharaw kɔnɔ n'u ŋaniya ɲuman bɛ an fan fɛ a caman fana bɛ yen o b'a fɔ malimatu ni minɛ i k'a don crédit la i ka dɔ fara bilasirali kan o b'a sɔrɔ hali olu tɛ groupe Fatumata Zaharaw kɔnɔ an b'a fɔ ko ala kana se fɔ i ta baraji kɔ ala ka bɛɛ ka baraji ma i k'i kɔnɔ aw b'a ta nafolo min fana na an b'a fɔ ko ala k'a jidi an bɛ dugawu ka aw ye aw bɛɛ lajɛlen san bɛ san ɲɔgɔn caman kɛnɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'an ka seliw caya ala k'an ka batow minɛ ka haminankow bɛɛ nɔgɔya an tɛ ɲina tagabagaw fana kɔ halisa kura n'a kɔrɔlenw ala ka hinɛ an n'u la ala ka ɲɛnama hinɛ kɛ an yɛrɛ fana ye ni kira hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam halisa an bɛ telefɔni nimero bila ni min ma yɔrɔ min faamu ani min mago bɛ min na o bɛ weleli kɛ an b'o d'o ma yanni ala ka kutubusu yira ne ni aw kɛnɛ na n'o ye sunkalo kalo su 27 ye ne ka telefɔni nimero filɛ nin ye 79 10 11 82 79 10 11 82 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu